বড় বড় AK-47 নিয়ে ঢুকছে আর কেন্দ্র সরকার ঘুমাচ্ছে, দেখতে পায় না। পেগাসাস করে আমাদের ফোনে আড়ি পাততে পারে। নির্বাচনের সময় বাংলা দখল করবে, বিরোধী রাজ্যগুলো দখল করবে বলে, কিন্তু এদের কাছে এই খবর থাকে না। 2019-এও তো একই জিনিস হলো। 40 জন আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান মারা গেছিল, এটা গাফিলতির কারণ। আমি বলছি তৎকালীন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট গভর্নর সত্যপাল মল্লিক বলেছে। এখন যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা সে বলছে ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর। তাহলে ইন্টেলিজেন্স চিফকে আপনি আবার এক্সটেনশন দিলেন কেন? কি কম্পালশন রয়েছে? দ্বিতীয়বার সরকার হয়েছে, প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। আপনি বলুন মানুষ কি সুরাহা পেয়েছে? কি সুরাহা পেয়েছে? খালি বিভাজন, বৈষম্যের রাজনীতি ছাড়া এরা কি করেছে মানুষের জন্য? 1 বছরে বাংলার জন্য কি করেছে? সুকান্ত মজুমদার মন্ত্রী হয়েছে, কবার বাংলার জন্য কটা কথা বলেছে? তাকে যদি কেউ রাস্তায় ঘিরে গালাগালি দেয়, প্রতিবাদ করে, সে চিঠি লিখে স্পিকারকে জানায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানায়, প্রধানমন্ত্রীকে জানায়। বাংলার মানুষের টাকা বন্ধ প্রায় 5 বছর ধরে কবার জানিয়েছে, কটা চিঠি লিখেছে? বলছে বাংলায় রোহিঙ্গারা থাকে। কত রোহিঙ্গা আছে দেশে, বিশ্বে? এদের কাছে কোনো তথ্য রয়েছে? অসমীচীন, অশিক্ষিত, জানে না। আর যারা বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করছে তারা 2021-এ আর 2024-এ যা শিক্ষা পেয়েছিল, 2026-এ শিক্ষা আরো কঠিন তৈরি থাকবে। বাংলার মানুষ আর যাই হোক মাথা মতো করবে না, আমরা মাথা মতো করবো না। আর গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে যে ঘটনা হচ্ছে আমরা বাংলায় ঘটাতে পারি, কিন্তু এটা আমাদের শিক্ষা নয়। বাংলায় অনেক অবাঙালিরা থাকে, আমরা মনে করি তাদেরও একই অধিকার রয়েছে এই মাটির উপর। আমরা কেন বিভাজনের রাজনীতি করি? বিভাজনের রাজনীতি যদি করতে হতো তাহলে তো একদম কুচবিহার থেকে শুরু করে জঙ্গলমহলের যেখানে বিজেপি ভালো ফল করেছে, তৃণমূল আশানুরূপ বা প্রত্যাশিত ফল 21-এ করতে পারেনি। আমরা সব প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিতাম, করিনি। আমরা সব জায়গায় যেখানে তৃণমূলের পক্ষে মানুষ ভোট দিয়েছে সেখানেও কাজ করেছি, যেখানে বিপক্ষে ভোট দিয়েছে সেখানেও কাজ করেছি। এটাই তো রাজ্যের সরকারের বা কেন্দ্রের সরকারের রীতিনীতি হওয়া উচিত। এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং আমরা সরব হব। এবং আগামী দিনে বিজেপি যদি ভাবে যে বাংলার মানুষকে পেটে মেরে অপমানিত করে বাংলার মানুষকে শিক্ষা দেবো, আরো কঠোর শিক্ষার জন্য আপনারা নিজেরা তৈরি। बार-बार बीजेपी कह रही है कि ये जो एनआरसी को लेकर जहाँ उनको व्यक्तिगत भावे को नहीं दिया जा रहा, जो है बाहर से आए हुए हैं वो लोग बैठ रहे हैं और बंगाल को दखल कर रहे हैं बाहर के आदमी, बांग्लादेश है। मैं आपका बात मानता हूँ। तो अगर बाहर से कोई आदमी आया है, वो आपका घर से तो कूद के मेरा घर नहीं आया होगा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर होते हुए इंडिया में आया हो। तो बॉर्डर का जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ है। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। तो पहले अमित शाह रिजाइन करे, बीएसएफ के चीफ रिजाइन करे, आईबी के चीफ रिजाइन करे, फिर ये सवाल उठाए। भाई आप जो कह रहे हो वो तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हो बांग्लादेशी घुस गया, तो घुसाया तो आपने ही है। भाई ये तो ऐसा बात नहीं है कि बंगाल से बिहार चले गए या बंगाल से झारखंड चले गए, यहाँ तो बॉर्डर्स है, तो आए कैसे? और मान लो बंगाल छोड़ दो आप, पहलगाम में जो घटना हुआ वहां पे पुलिस सेंटर के अंडर है, आपका बीएसएफ सेंटर के अंडर है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट्यूट अभी तक लौटा नहीं है, तो पुलिस भी केंद्र के पास है और बीएसएफ भी केंद्र के पास है। तो क्या कर लिया? 4 जो आतंकवादी पाकिस्तान होते हुए पहलगाम में आया, पहलगाम कोई पाकिस्तान से सटा हुआ 5 किलोमीटर के अंदर नहीं है, तो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। कैसे आया और कैसे वापस गए? बड़े बड़े बंदूकों के साथ। तो पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे, बीएसएफ के जो डीजी है वो इस्तीफा दे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ है वो इस्तीफा दे, फिर ये सवाल उठे। उनको शर्म आनी चाहिए कि बंगाल की बात नहीं है, हर जगह हो रहे। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है और बंगाल कहाँ है? देखो, पाकिस्तान से आतंकवादी घुस रहे और मार के वापस जा रहे हैं।
हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, वो किस जगह पे, किस कोने में, कहाँ पे, जमीन में या आसमान में छुपे हुए हैं या हवा में मिल गए हैं, किसी को पता नहीं। और 3 महीने से ज्यादा हो गया है। तो ये किसका व्यर्थता है, किसका फेलियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो पहले आप इस्तीफा दो, फिर ये सवाल की उंगली उठाओ। ठीक है, थैंक यू।